nyame yada wase edepa ye yiwaye esanse wo ye onyame na wo ye owura na owura bi ne ho a wo no se ene anopei se me no ma ye hyiemu biem ewo wudi mu se ye betie wasem a papa ne aye kan se ayeyi enka nyame a wote ase wudini eni die enka wudi esanse wo ye nyame erade wo ne ye dofo wa makwan ene susu bi be kasa kire ye wi a erade ye mfa wo na ase eni mijai akome bia eba wanim erade honkonkro boafo me mpaye ne se ansa na dwumadie ebekwa wieye a wo ye judi se erade aidofo a wo magye wo adie a wo mada ebesore sanso so na wo mo nimu erade so be na mo adom no utume so ama onkwagye na wo na wo doba Yesu Kristo be wuye ede maaye no onso so onsabeka yada wase so modin bona ye ewo Yesu dim amen. Oniadofo eye wankasa uniaba mama Agata DPC Amsterdam ena enne odonfo no wadom yenti enne yasa hia odofo ye be hia na ye be di nyankopon ne doba Yesu Kristo no ne ho adanse na danse di edi kan ene se wo wuma odofo kai na odo Yesu do edo enu nti na enne o mama betena ha odofo wo hu dontia enne Agata kenkan sam no ewo Matthew 7:13 na Bible ma yeti ase se ekwan mienu bi wo ho baako ekonkwam na eso so de ekonkwam no esua na sense esi sua esi fanti bebre empeso efa na emom no baako bi a eda ho daka eno de Bible se ekire ne wo pe bia wutumi ye wo pese wo no oba kra ware a ne dance for mu se Mark wo betimi wo pese wo ne be man so ware a wo mu se Mark wo betumi ne senti ne nipa epese ye fa yankase ye fa ahodie na ye nya ya pe na ye mfe ye pe ema Jesus seni a omo na nkwa ketewa so e de omo pe ma Jesus no omo de omo mpe omo reject kwan no omo pese omo afo omo akwan so na omo ye nia omo pe eti sa kwan kakra no eno so na omo nam odofo ene de na meka kire Bible se meka kire o se wotie me na se wonam sa kwan kese ne so a sakra wadwen na odo wunti na owuye wowuma o se de be ya umfa sa kwan no so na onye den unko ejem esanse bebre afa sa kwan no so akwawie ejem ebre bi na papa bi ti ho a friend no Lazarus Bible say Lazarus we na odonyame na eso so wo yare ni ahomre ni nti na ontimi nya adwuma ofo desi kani bi etebu ase na mpo Bible says odidi na sempropro wa ne gugu fomo a na osisa na mpo na ne kraman ene ne yeden edi aprapede ye ewo aduane no ho na me wogide ye se sa Lazarus yi okasa kire sikani ese osikani yeja Abraham nyankopon na mede me ho ato no so no fa wo ho so yeden eto no so na dan kwa mabi no wo bire nyeden enye kwa na me gidi se osikani bu fu Lazarus yi opamo Lazarus fi nanim ka se wo wa agya bi a wo ye wo nyame bi a wo hira ena wo ti se ebia na bi nua no wakasa asem ebida ne senti wo fi se gidifo ya brabo ana se bia ye situation ye condition bi nti no ye nyame na ye som no wonte ase ana ontimi muaye ne senti umpe nyame o osikani so ka sa kire Lazarus ema opo Lazarus empo na ko betumi aserve Lazarus in a way say ka Lazarus betumi anya aduane edi ewo pot na enso so na wo hwe ema one ne nkraman ene Lazarus edi apere apede ewo aduane no wo munni asika timi ye minu ya so wo sika anya bone Yesu no akra kan say obeye hia ni manse ye nya odefo wo yesikani a enya bone kra na enso so esikafo bebre wo bufa wo mo pe e de to wo munsam omumu nipa nipa nyame abon wo no yare nti waba wo table so wo loud no e man krama ni di asie na enso so Bible say anche ohia ni Lazarus wo wuye na nam se no ode no ho ato ohine bi so nti ohine no eye de efa no e na ode ne koto agya Abraham busum wo so ode ne to no kukumu a na ode dwe no ho ho
na odi de oni Abraham eni abofo ni Yesu Kristo nyame ba no na omu di de na se Bible say etwa se owuo eba na owu echi atemu nti ewuo nso bai obebo osikani pro ano wase kwan mi owuo maba osikani entumi ambraibu owuo osikani entumi anka nche owuo se owuo mi sikanie yo pe bia me de be ma hunye nie me no be chem fa half kra na wo pa me de be ma osikani entumi anka sa tam na bribe enye adwuma ni senti de na baaye owuo edisikani ye den ekoi oni adofo ebra me no ka siesie wakoma na fa ma ogie breni wate ebra osikani ko heaven eko hell no de na baaye wo sofa ne ho hyehye no na opu obi amana betwetwe no katrema onkwatu ne ni a Lazarus say here ni na oda me table asi one oda hai ohun Abraham so yes and we say Abraham is raw me hu amane suma Lazarus no fa nsuomra no fa meka me mano na me ho nto me kakra wase da bi wo sreme wo sikani ope mobrohu ye di mobrohu nyame di mobrohu ma wasase no so wampe esanse me gidi se da bidin kaka se Lazarus o preach kire osikani na so ne condition bi nti no osikani ye den ebo ne gala we to ba bi kura wan tie no wan hye no na so Abraham ani hu se adom wasase so enye he na adom wo ne senti onto me nye den enko enfansuo enkonkoma na enko dodo ne ketrema enti die na baaye ane se Abraham ka kire osikani se osikani enye ye ekwan kase ebonwa eda ye ne wo entem aso obi pese oba enye possible wo so pese oba ye ha enye possible wo wasase so no wo ye den wo dide ene eye Lazarus ebre enti jano ma Lazarus so onye den oni de na osikani free se de no ye Lazarus boy no fa Lazarus enye hwinti o kan ya Abraham be ka se o master kasa da bi o satan no na osikani ni ye nothing if it's no order hell sabe no na Lazarus na ye fa na nye hwe wasase so no wono na no odi de na no oda Abraham kukum ni abofo edi apisie odofo ebre bi ba ode bi da wanim hwehwe sa ode no etu ntwada san so na hell ya amane a odofo amane na etu ntwada nyame do se mi betena ha mi beka nyame do na akire wate nyame do pe brenti na wasoma me wansoma me se mi beka hwe wasoma me beka nkira wo se odo on pese obefa kwan kakraka ne so esan se onim dia kwan kakraka no ede obekọ kwan kakraka no ede obekọ obunsam gem papa isofa e wo ho enti na opridi emani nuanu mo wo asase so wase Abraham say you possible say wo betumi analyze so abe help me a mesrew mi wo nuanu bi wasase so a no mo teseme a no mo si nyame bi ani we na mehu sam panyame wo ho no mo se hell bi ni ho na so na mehu se hell ebi wo ho ne senti mesrew ma Lazarus onye de onko na oboka nche ni nuanu na omo wo fom no mo sakra ana Abraham ka che osikani ni se dabi ediyifo eni nkomhyefo eni akyerɛkyerɛfo bebree ɛwɔ asase so a omu preachi na omu ka asɛm no enti sɛ wonnuanu mo betie a ma ontie sɛ ontie a ontie odafo ɛdeɛ na meka kyerɛw eni sɛ Nyankopɔn asoma me na sɛ meka kyerɛw wotwen ma saa brani dura obɛka kyerɛw sɛ na ediyifo bi ɛwɔ asase so no wɔkasa na akyerɛkyerɛfo bi ewa asase na preacher fo bi ewa asase so obeka se me suma mami bia na efe na gata obeka se mgbe kire wo na wantie won fa na asem na anye hwe bia na okra na wontie sa program we na so nyame na dumi na hu mobro so ama kwan se enami nu nhia se be ya obede obeti sa asem we enu nti na wo chinchi wo press u TV ni sa akota ha no aka normally do sa after we ya go adum no ko ba Jesus setna se esan se nkwaji abawo dem osikani no pray adom e wo hell but Abraham ani hu se adom ni hell adom wasase so odofo se no be bie wakoma mu ansa dwumadi e bekwa wieye no na wo wanya wogie na nia obi so beka ne se na asabu ya wo kan kwa se Bible so ye te se book a nkofo atwotwo ya e de na kire se Bible no ye nyame asema aye pa
oh sa na nyame asem ka sansa Bible say wose gidie na masem no so me gidi enti nyame asem na agye me nkwa me wada nsidie esan say ye ken we wadwen say eye book no obi atwera ni a Yesu bo be ye na Bible we mo wonim say Bible ye Yesu ne sam na wo mu na ye Yesu sa Bible we nsem bi e wo mu bia ye Yesu na nsem a Yesu be kan ye so abem ama me wo mabrabom ene say media dance ekito bi ama wo hu say wonyi salvation ni a na wonyi hell ni a sa Yesu no kan salvation kan hell no ko sa kan healing na healing no abem wo mabrabom me yare obonsam e de yare e kan me liver no fi say okume senya be ya element na ha na me no nka asewei ba nyame odim ade nyina aye no odumfo na onim ade nyina aye no yankwagye wotantim tumi wura na onim ade nyina aye no otumfo kese otumi ade nyina aye no wonam na dum ni tumi so de ne nsaka me na oyi yare na ma me hu se oyi na oyi no ka kire me se ko de koye test me koye me koye test no so proof is ampa there is no trace abi a be kire se liver we why then ayale krampo eda odofo se wonyi hell ni heavy ni because proof be any ba me the madansi a kan kire o se Yesu na wo se hell wo ho no Yesu na wo se heavy wo ho no enti wo kwasiesie baabi na owi oba be fa yakọ no wono asoso na ode ne man tampiem sa yare na se ne man tampiem no abamu amame na ende doctor proof doctor na test ye no asa proof said there is no sign no trace be a say liver na yale that dia out of na we kakra we kura proof kire we say Bible true Bible Jesus na sa wo do ho beto Jesus yi so a menua wo mu enko sa kwan emfa kwan kakraka we so enkopie hell na emom no wo kwa kopie baabi a Lazarus opie ye no ebia na ye gidi ni na wo so wa ye botro bojo odofo Jesus am kan to se sorry nene me ye ko preaching chan kwofo ya wo mu na kwa kasie so na enche na mu kwa hell me adofo a wutie me a wonnim Kristo ene me mompaye sense ma makan eye nsam a woni gin wane me mompaye esan se watro e wo Roma 10:9 wo say se wo de wakoma we begye di se nyame onyane Yesu fra wufuo mu na wo de wano apam aka obegye nkwa enti ye mompaye e wo Yesu Kristo de mi gini ye se nyame ye ready se obegye wo aja ye da wase se onam wadom no tumi so e de Yesu Kristo amaye onuadofo me kan akademichi nyame mempaye ne se ene de wo be set obi biara wo tie Agata reading wo de amame se memra every week ni me nuanu me share no obi biara wo tie onim wo Awurade ansa ne mompaye wie Jesus Christ na wa cho ni din won kom enwomani mu onuadofo akademichi ka se agya me da wase sa enne so wama adom aba mi fie enne ka che ne se agya me yodi bon yeni mi gidi se minti ana ama odoba Yesu no obaaye ebe wuye enna mi gidi boni tum fa chame na ma moja no Yesu Kristo ohwegu ye no Yesu fa wo me ho ma me ho mente enna me fa wo Yesu Kristo ede wo ye me kra ene ma chenkwa me mpa ye ne se bedim abra boso hene ama me so me amu na ma nkọ ekwan kese no so ankopie hell na emu no me pie e wo heaven me da wase agya se ne watro me di won kwan wo manimu e wo Yesu di mu amen oniadofo se wo firi wakoma mu na se wo bo asampaye ya Jesus Christ wo tie ena wagye wo watro di won kwan wo manimu wo mu enko hell na emu no wo bewu akọ heaven na bra Yesu Kristo nsu maaye odofo me mpa ye ne se hwehwe asole na fa ho dwene asole ya preach correct and I say the truth gospel no na ma wo so ho nte wo bedi de wasase so na se wo ban so amenu mienu nyina ya nwane ya kutumi atu akohia no ya kodi da ensanda onuadofo ye wo akasa wonua ba Mama Agata DPC Amsterdam enne nyame odumfo nti ya che nyame asem nyame hyirawo dasene ya besa hia bidi nyame jawo bye bye